أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 30 سورہ شمس کی آیت نمبر 6 سے 15 تک کی مشق کریں گے۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. واو زبر لام وال الف زبر را ار والارض دی والارض. واو زبر وا میم زبر الف ما وما طا زبر طا ہا کھڑی زبر ہا زبر الف ہا وما طہا ہا. واو زبر وا نون زبر فا نف سین زیر واسو ونف سو. واو زبر وا میم زبر الف ما وما سین زبر وا سو واو کھڑی زبر وا سوا ہا کھڑی ہا زبر الف ہا سواہا. ونفس وما سواہا. فا زبر فا الف زبر لام الف الہا زبر ہا فالہا ہا. میم زبر ما فالہما ہا زبر الف ہا فالہمہا. فا پیش فو جیم پیش واجو فجورا زبر را فجورا ہا زبر الف ہا فجورہا. واو زبر وا تا زبر قاف تق و تق واو کھڑی زبر وا و تقواہا زبر الف ہا و تقواہا. قاف زبر دال قد الف زبر فا اف قد اف لام زبر لا قد افلحا زبر ہا قد افلحا. میم زبر نون من زا زبر کاف زک کاف کھڑی زبر کا زکاہا زبر الف ہا زکاہا. قد افلح من زکاہا. واو زبر وا قاف زبر دال قد وقد خا زبر الف خا وقد خابا زبر با وقد خابا. میم زبر نون من دا دال زبر سین دس سین کھڑی زبر سا دسا ہا زبر الف ہا. وقد خاب من دساہا. کاف زبر دال کد دال زبر دا کد دا با زبر تا بد کذبت. سا زبر سا میم پیش وامو سمو دال پیش دو سمودو. با زیر بی توا زبر غین تغ بتغ واو کھڑی زبر وا بتغواہا زبر الف ہا بتغواہا. کذبت ثمود بتغواہا. الف زری دال زیر نون ذن. با زبر با عین زبر آ بعثا زبر سا بعثا. اذم بعثا. الف زبر شین اش قاف کھڑی زبر قا اشقاہا زبر الف ہا اشقاہا. فا زبر فا قاف زبر الف قا فقا لام زبر لا فقال لام زبر لا ہا پیش میم ہم لہم فقال لہم. را زبر را سین پیش واسو رسول لام پیش لام رسول لام کھڑی زبر لا حاضر ہی رسول اللہ. نون زبر الف نا قاف زبر قا ناقا تا زبر لام تل ناقتل لام کھڑی زبر لا حاضر ہی ناقت اللہ. واو زبر وا سین پیش قاف سق و سقیا کھڑی زبر یا و سقیاہا زبر الف ہا و سقیاہا. فا زبر فا کاف زبر دال کد فکد دال زبر دا فکد با پیش وابو وکذبوہا پیشو فکذبوہو.
फा जबर फा, आइन जबर आ, फा आ, काफ जबर का, फा अकर रा पेशवा रू, फा अकरू, हा जबर अलिफ हा, फा अकरू हा। फा जबर फा, दाल जबर मीम दम, फदम, दाल जबर दा, फदम दा, मीम जबर मा, फदम दमा। आइन जबर आ, लाम जबर या, ले, अले, हाजिर मीम हिम, अलैहिम। रा जबर बा, रब बा पेशबू, रब्बू हा पेश मीम हुम, रब्बुहुम। बाजिर बी, दाल जबर नून दन, बिदम, बाजिर बी, हाजिर मीम हिम, बिदम बिहिम। नून साकिन के बाद जब भी बा आए तो नून की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदलना। बिदम बिहिम। फा जबर फा, सीन जबर वा, सौ, फसौ, वाव जबर अलिफ वा, फसौवाहा जबर अलिफ हा, फसौवाहा। वाव जबर आ, लाम जबर अलिफ ला, वला, या जबर या, खा जबर अलिफ खा, वला यखाफ, फा पेशफू, वला यखाफू। आइन पेश काफ, उक़बा खड़ी जबर बा, उक़बा, हा जबर अलिफ हा, उक़बाहा। वल्अर्द वमा तहाहा, वनफ्स वमा सव्वाहा, फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, इज़ इंबअस अश्क़ाहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा, فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. आए हम इन आयतों की तिलावत करते। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।